Hello mga idol, nandito pala kami ngayon sa isa ka lugar nga may pagkakoronahan nga isa ka Miss Universe nga halin pa sa lugar sang Boulevard. So, ayan guys, tingnan natin ang pagkakoronahan niya Hara Subong nga hapon. So, ayan na guys, ang hara nga pagkakoronahan Subong nga nagalin sa lugar nga Boulevard. So yan guys, nagalibot-libot siya kaya nagasunod man ang iyang maga suksok sang iyang corona. Kaya guys, sa ngayon sa Subong pagasuksokan na sa sang corona na ginapangunahan ni Attorney Itik Ganhe nga nagaling pa sa Banwa sang Gimaras. Kaya ni sa guys, mo man ang magabalak-balak sa iya nga si Attorney Itik Ganhe. Ara nga nauna, ito ka bukid ang akong ginlakbay, ito ka liyon ang akong kaaway, lamang makita ang imo kagwapa kag mataong nga linay. Apang sa imo buya nga mapula-pula, katulad sa mansanas ni iba sa kapula. Apang sa imong utot, ako tumba. Dugangan pa sang imo bibig, kung sa English is biribig, kung sa Bisaya daw malatabig. Dugangan pa sang imo ilong, kung sa English is birilong, kung sa Bisaya daw malatamburong. Dugangan pa sang imo kilay, nga daw himbis ang kanlay, nga kung akon baslayon, gapilit ang punta sang akon baslay. Salamat ged, madamo nga. Madamo gid nga salamat. Kag amo nang ina ang mambal ko sa imo manghara. Kag kami mapauli na sa isla sang Gimaras. Kag madamo nga thank you, kag madamo nga salamat.